So, ayan. Ginabi na po kami, no? Yan, no? Yan. Time check, 7:12 PM. Nandito pa rin kami kasi grabe yung tubig, oh. Yan. Makisaksak muna kami sa, para yung tubig lumabas diyan. Yan. Makisaksak kami sa, yan. Kapitbahay. Grabe. Woo! Ikaw dong. Kira ka dong? Halo daw, halo. Halo Blackburn. Yan. Yan at yan. Tignan nyo din yung mukha ko. Pakit mo na. Yan. Update natin ngayon. Ginabi na po kami. Walang choice kasi pag hindi namin inano yan, yung tubig maaapaw pa dyan sa dyan sa hollow blocks. Kaya no choice but ladies choice muna. Yan lang muna.